Si Aldrich Cross. Wow! Sobrang lakas ng liban ni Aldrich Cross. Woohoo! KJ Tolentino versus Aldrich Cross. Wow! Grabe Diyos. There we go, 85cc final hit mga idol. Ayun. On the lead. Ayun. 85. Wow, Aldrich Cross. Delay mga idol. Leading, AJ mga idol. AJ Tolentino. Hala, pangatlo lang mga idol ha. Pangatlo lang mga idol. Si Aldrich Cross o Pulumulok mga idol. Abang-abang mga idol. Makahabol ba si Aldrich Cross? Ini guwapo ni. AJ Tolentino. And Aldrich Cross. And Kyle Tapik, ika-4. Ika-5. Ayun, pangalawa na mga idol, si Aldrich Cross. Wow! Sobrang lakas ng liban ni Aldrich Cross. Woohoo! Pangatlo, Tapik. Ika-5. KJ Tolentino versus Aldrich Cross. Wow! Grabe Diyos pado. Wow, Jin Dolper. Wow, Jin Bag. The pride mga idol. From Nining Racing Team mga idol ha. Ayun na. Wow, Aldrich Cross na leading mga idol. Iba ka talaga Aldrich Cross. Sobrang lakas ni Aldrich Cross mga idol. Number 1 yan mga idol sa 85cc. Dito sa Mindanao mga idol. One of the most powerful Aldrich Cross of Pulumulok, South Cotabato mga idol. Grabe yun oh. Ang bilis kinuha mga idol ng dalawa. So muna ikaatbang mga idol ha ni John Cortez mga idol. Nisaka lang si John Cortez sa kuan novice o intermediate. Pero nisaka na po na mga idol si Aldrich Cross sa ito ang novice. Grabe, wala dyan po nagpaulahin mga idol. Grabe. Woohoo! Grabe halong pado. Wow, grabe Joyce oh. Oh, si Tapik oh, grabe oy. Aldrich Cross, grabe. Boy Bruna. Gentle care. Okay, gentle. Ayun, leading niya po mga idol. Aldrich Cross o Pulumulok, South Cotabato. Grabe, wala nang pressure mga idol oh. Followed by AJ Tolentino of Davao and Joyce, another Davao mga idol. O si Kyle Tapik mga idol. Kyle Tapik. Wow! Karabing lipad mga idol. Waiting for single flag. Grabe. Big win for Aldrich Cross, champion sa ito ang 85cc. Wow! Grabe oy. Wow, gentle game. Wow, grabe pinasayaw. Joyce.